Deepavali Festival of Lights. For ladies and gentlemen. Ladies lang kami. Night gala. Night gala for today. Saturday night. Instructions. Okay, we're on the bus. We're in the Instructions pag video. Gumala kami para hanapin yung decors. Ayan, decors. Ang ganda ng lights paggabi. Yes. Napili pa bali sa aton ng mga brothers and sisters in Christ. And we're here. Friends. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. That's the day. That's the decor. Huwag na nga mag-English. That's the decor. So sad. It's in the middle of the road. Yeah. There's no choice. We cannot stand there or else die. Singapore. Oh my. So we try to walk along the way lang. Sa seaside, sa roadside. Ano gid wala? Di lang si diri ako. Okay pa ba? Okay. Wow, ang daming tao. Of course. Saan tayo? Matagalig. Kita Matagalig. Oh, grabe ba? Where are we now? Matagalig. Ang Tagalog. Biglang nag-English. Pumusog kami sa lugar ng mga char. Wala. Joke lang. Nandito kami sa lugar ng mga kapatid natin. Mababang. Uy, bawa na. Kasi sa simbawa. Ganda kasi nag-decor dito kasi. Monday is Deepavali. Stop. Stop right there. Stop right now. Thank you very much. Ang mga ginambal wala. Kinasampunan ka kami. Ay, totoo, Mary. So many people. Okay, let's go. We will hug each other. Not hug pala. Exchange lang. Sanchez. Dapat gali mag-cross ka tapos ma-take a picture. Yeah. I know the idea. Parang ganyan. So, ma-cross the street kami mamaya tapos ma-take picture. Seconds lang. Okay. Parang ganyan. Yan. Dugay man gali Nasigihan nyo. May stoplight na nga eh. Hindi pa din nakikita.
Kasi mabubo pag nadisgrasya. This is Little India. Maganda siya paggabi. Kasi it's more like Suruyon naman yung dalan. Hello. The lights, camera, action. எனக்கு ஒரு வாரம் சொல்லணும் நான் உங்களுக்கு Canvas gali ya si Mary kang go. Yes. There. Tara mga kapatid, sumugli Mary, mga kako. Mga kako. Mga ano ko na Indiana ako nga puti. Indiana nga puti. Tara mga souvenir gali to. Raga na yan. Tagpila na na. Same man sa ano. Ikot ako. Okay, let's go. Actually, hindi naman dito yung may decor na ganito eh. It's everywhere. Sa Chinatown, meron din ito. Ayan. Mga shop. Gold shop. 3% off per gram. Same price, all gold. அப்படியே சட்டையை வாங்கிட்டு போயிடுவோம் சரி சரி Lights and more phone shop. Adali na dali, cross the road. Ayan, yung mga lights. Mary, Yes. pag mawala ka, alam mo nang gagawin. Police. Call police. 911. Magkalapit lang naman yung mga MRT station dito eh. So, para anong dura pa sa hospital na natin. Kaya 131 kita yun. Napahin na sila. Gold shop. That's the temple. Then? Temple. Oh, Belilius Road. So how's it? It's good. How does it feel that you met your Joe? Okay, let's go. I'm a Filipino. Not a white Indian. Hindi lang pang-mention do. Ano na yung ano na doon? Discrimination. The decor is here. Temple nila. That's our next Heritage. Okay. Ang lalaki nila, wala ba yun? Then, Ako sa sunod kita ko. Bali daw sa galing. ayan, pag gusto mo pumasok, you must remove your shoe and slippers and everything. Okay.
Ano na nilakad namin? MRT. Marano MRT? Para may restaurant. May food fest dira, bazaar gali na day. Pero may mga food man na daw. So Mary will try their food daw. Yes. Libre ba ni Mary? Yeah, that's it. Basta pagkaon na yan. Tapos reklamo layer. Centurion Square. So good mga kapatid. The original Bavia. Ano na? Bada? Night Bazaar. At ito yung bazaar. Coconut. Sabi. Ayan, coconut. Drinks. Kasi basta yung kururot na. Okay, let's see what can we eat. May mga snacks and ano sila, delicacy. Sarap. Dakotong. Air balang. balang. Mga sweet. Milk tea? Tiger milk tea. Are. Tiger food, $2. Sa food kita, hindi sa anong araw, sa nagahena. Tingnan natin ang nagahena. For ladies and gentlemen. Ladies lang kali. Gentlemen. நீ வந்திருக்கேன்னு மட்டும் சொல்லு. Kani? 5 நாளா உனக்கு கெஞ்சிட்டு இருக்கேன். No. May bayad daw. சரி நீ வந்தாலும் வரலாம். Libre mo. This one's for you. May bayad ata na. I think may libre. Bazaar ba ni? Sabi ko daraw may ano. Daraw. You like this? Pwede. Ano ganito ako na kontra? Ayan, nalipat na. Para sa dila ko pero hindi ko ma-mention. How much is that? Hey, How much? $10. $10. $10? $10. Eh, anong sulod? Umbot ni. So ito yung bazaar nila. Kanilang mga shirts, dresses, and everything. Accessories. Pork. Sorry. Flour. Food ang ginapangita naman ha. Ay sorry. Yung tabakan. The lights. Okay. 1 for $10, 2 for 18. Nagawa pala dahil sa cute.
Dumaya mo ka man ang abag. Ang ako nga Charles and Kate. Pero gapog is na to siya. Nami. Daw mabakalang food ang ginkanto naman dire nga nagamanisa. Burger lang man galing na to. Sabi ko matilaw ang Indian food. Para sweet sa ata na eh. Sweet man niya. Parang rice. Then that tonight. Anong gusto mo? Where is that? The one now. Mais. Gustong kumain pero hindi alam kung anong food eh. Gusto mo ano? Sa fronty? Gusto mo tea? Hindi ko nga. Saffron man na. Ano na? Talaan ko ng saffron na lawayan. Araway. Nagkadto lang kami ni Mary para magpaprito ka french fries. Inigor? Hindi magkagano nga. Taran! May food na si Mary. Okay. Mais? పొరటా దోశ ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్లు Literal na coconut. Okay, we're on the way back home. So, pa-MRT na kami. Naubusan na sila kang sugar cane. So, coconut in the bottle na lang yung bakal naman. Sharon! The new world. Horror park na nigali eh. Deepavali Festival of Lights.